नमस्कार. आयच्या डिबेटाच्या ह्या स्पेशल एडिशनाक तुमकां येवकार. तुमकां खबर आहा की मदीक डिबेट घेतात, खासा डिबेट घेतात आणि म्हजे कडेन 5 सामके खास अशे गेस्ट आसात. फाटली सप्तका भितर तुमकां खबर आहा सरकार पडटा, सरकार उडोवपाचे हालचाली चल्ल्यात, कोण सूत्रधार, कोण सगळी कारवाई करता, ह्या सगळ्यांचेर चर्चा चलताली. सो आमी एक गजाल ठरयली की सगळ्यांक अशे तरेन हाडया जंय जांकां घेनासतना किंवा जांनी स्वता एक जर सक्रीय सहभाग घेतलो ना जाल्यार सरकार जावपाक शकना अशा कांय एलिमेंट्सां हाडून आनी दोन्ही भाजपा काँग्रेस अपक्ष अशी सगळे एलिमेंट्सां हाडून ही भासाभास जावची आनी खरेच ह्यो बावड्यो किंवा जे कितें घडलां ते कित्याक घडलां, कोण जबाबदार, खरेंच कितें चुकता काय कितें आनी हातूंतल्यान मुखार कशी वचपाची, वाट कशी काडपाची ह्या जेन्ना भासाभास करतले. 5 मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. हांवें जर सांगलां तशें जाणी जर मनार घेतले ना जाल्यार सरकार हालपूय कुस्तार आनी सरकार उरपूय कुस्तार अशी 5 मानेस्त. पयली आसात म्हजे बरोबर परवरेचे अपक्ष आमदार रोहन खंवटे, जे खंयचे वटच्यान आसात हाचे विशीं आतां उलयतकीर कळटलें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे अलेक्स रेजिनॉल्ड. तांणी जर मनार सांगलें की आमी सरकार करचेच ना, आमी 5 वर्सां ऑपोजिशनाक बसतलेच म्हणून, जाल्यार कोणें कितलेय हातपांय मारले तरी कांयच जावपाक शकना. तिसरी आसात म्हजे बरोबर जांकां सुरवातीक जेन्ना बोवाळ जालो तेन्ना ह्या सगळ्या हाचो लीडर सामके तांकां लागून हें सगळी वातावरण तापलां अशें म्हणटाले ते भाजपाचे विष्णू सुर्यावास सर. स्वागत तुमचें. चवथी आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे निलेश काब्राल. असोय बोवाळ जाल्लो की खंय तरी मायनिंग एरियांतले आमदार अपसेट जाल्यात आनी ताका लागून सगळो बोवाळ चल्ला. आनी 5वी आसात ते म्हळ्यार जांकां ह्या एकूण सगळ्या प्रकरणाचो सूत्रधार वित्रधार म्हूण नांव दिल्ले ते विजय सरदेसाय. सुरवात हांव रोहन जुवेल्यान करतां. एकूण खरेंच परिस्थिती कितें आनी तूं खंय आसा, खंयचे वटच्यान आसा, तूं हालोवपा वटच्यान आसा, रावोवपा वटेच्यान आसा काय फक्त अस्वस्थ आसा? हांव अपक्ष आमदार आनी अपक्ष आशिल्ल्यान ऑलरेडी सरकाराक ऑलरेडी तेंको दिल्लो आसा. सो खंय आसा आनी खंय ना ताजें ऑलरेडी आमी व्यक्त केल्लें आसा. अपक्ष आशिल्ल्यान वी हॅव सपोर्टेड गव्हर्मेंट बिकॉज वी निडेड अ चेंज. पयले सरकार जो आशिल्लो तो कांय करूंक शकलो ना म्हणून नव्या सरकाराक चान्स दिल्लो. हांव तुका म्हणना हो बीजेपीचो सरकार निवडून आयला, हांव म्हणटा परिवर्तनाचो सरकार निवडून आयलो. As of today, the government has failed miserably on all fronts under the able leadership of Mr. Manohar Parrikar. But as of date, I am supporting the government, issue based. मिझरेबली फेल हे तूं मान्य करता. सो तूं अस्वस्थ आसा? अस्वस्थ आसा कित्याक आमी नवे आमदार, आमी एक विचार घेवन आयिल्ले की जे लास्ट 5 वर्सां जाल्ले ताजे फुडें एक परिवर्तन जातलें आनी वी वील शो द पीपल द डेव्हलपमेंट, वी वील गिव्ह पीपल वॉट दे वॉन्ट. अजून पर्यंत ते आमी दिवंक पावना. हाका आतां जवळ 15 महिने जाले. सो ती मातशी अस्वस्थपणा आसा. पूण तातूंत ती सरकार टॉपलिंग हे सगळे रुमर्स. आय एम नॉट गोईंग बाय दॅट स्टेटमेंट. वी फील द थिंग टुडे बिकॉज एज एमएलएज वी आर अकाउंटेबल टू अवर कॉन्स्टिट्युएन्सी विच वी आर नॉट बीन एबल टू डिलिव्हर. विष्णुबाब, बंडखोरांचे फुडारी अशे तरेन जाले. मागीर तुमची ती सारकी फेमस पत्रकार परिशद जाली की खंयच विश्वासघात करचो ना, आय विल नॉट बॅकस्टेप सीएम म्हणून. एक्च्युअल परिस्थिती कितें की तुमी अस्वस्थ आसात कारण तुमची स्टेटमेंट जर पळयली फाटले कांय दिसांतली जाल्यार एक गजाल स्पश्टपणान दिसता की यू आर नॉट व्हेरी हॅपी. हे गजाल स्पश्ट जाता. आतां हातूंतल्यान खंय तरी एक वातावरण मातशें गरम जालें फाटल्या कांय दिसांनी. अस्वस्थ आसप आनी बंडखोरीक प्रवृत्त जावप ह्यो 2 वेगळ्यो गजाली. अस्वस्थता ही म्हजे मदीं पयले दिसाच्यान आसा. ताजे कारण म्हणजे जे कांय बेजीक मुद्द्या वयल्यान आमी विधानसभेन पावल दवरिल्लें भाजपाचें तिकीट घेवन तेच मुद्दे अजून सुटूं ना. सो ते सुट्टसर अस्वस्थता ही उरतलीच. पूण ती पराकोटीक वचून बाबा बंडखोरी करपा इतपत निर्णय घेवपा सारको इतली अस्वस्थता आसा अशें म्हाका दिसना. पूण हातूंत कितें आसा जाल्यार आमी सरकार बद्दलूय जेन्ना उलयतात तेन्ना एक गोश्ट लक्षांत दवरपा जाय की समजा एक 3 बापूय आसा. 3 बापाय मदले दोगांची भुरगीं बरी सुंदर गुडगुडीत आहा आनी एकट्याचें कुरूप आहा. जग म्हणटा की हें कुरूप आहा म्हणून. पूण तो बापूय पळय ते कुरूप भुरगो तो सदांच म्हणटा म्हजें भुरगें सदांच सुंदर आसता म्हणून, ताजें भुरगें आसता तें. सो आमचें आनी सरकारचें नातें हें अशेंच आहा. पूण म्हाका एक गजाल सांगा, तुमी आनी म्हणटा तुमचें आनी सरकाराचें नातें अशेंच आसा म्हणून तुमकां अशें कित्याक जाणव जाता की तुमी कुरूप आनीक खंय तरी कुरूप आसली तरी आमकां सांबाळून घेतले. एक सत्ताधारी पक्ष आसून रोहन तरी अपक्ष, तुमी सत्ताधारी पक्ष आसून ही अस्वस्थता कित्याक? सुंदर चेहरो जर तसोच वतान करपलो, पावसान भिजलो जाल्यार केन्ना केन्ना ताजें सौंदर्य नश्ट जायत वता.
वेळोवेळी ताजी हें करची पडटा. तुमगे एकच सीझन जाला खंयचो इतले बेगीन कुरूप जाले. कुरूप जालो अशें कोणें म्हणलां? हांवें म्हणूं ना. पूण जें सौंदर्य आशिल्लें, जी तिकसाण पयलीं आशिल्ली पळय, जो ग्लो आसलो, तो गेला. हो ग्लो आज दिसना. तरी आसतना आमचें सरकार तें आमचें सरकार. कित्याक दिसना ग्लो हाजेर आमी मागीर येवया. विजय, कितें सूत्रधार सारके म्हळ्यार तुका तर सरकार घडोवपाचो उडोवपाचो भरपूर अनुभव आसा, मिटींग घेवपाचो अनुभव आसा, अशें सगळें अख्खी गोंयांक खबर आहा. परत ह्याय खेपेक विजय सरदेसाय अकस्मात उमेद आयली की सगळ्यांक घेवन तुगेलें सरकार परत मातशी गडगडावया म्हणून. एक म्हणल्यार हे सरकाराक 30 आमदार सपोर्ट करतात. जे सपोर्ट करनात ते काँग्रेसीचे न्हू आनी एक हांव कन्सिस्टंटली सरकाराक ओपोज करीत आहा, दारेर धरीत आहा. हाजे खातीर सरकाराक चड करून बीजेपीक एक संवय आहा, आपले जेन्ना नाचूंक कळना तेन्ना आंगण वांकडें कोणाचेर तरी बोट दाखोवप. पयर आतां काणकोणा जेन्ना जेवणाचें फूड पॉयजनींग जालां, आतांचो मिनिस्टर म्हणटा काँग्रेसीचे पॉयंट आवट करतात, सो कोणाक तरी ब्लेम करप. सो आय थिंक बिकॉज ऑफ दीस की सदांच जो कन्सिस्टंटली कोण ओपोज करता आनी जो कॉम्प्रोमायज इजिली बीजेपी कडेन जावंक शकना, ताजे खातीर सुत्रधार आसपाक आमी 10 आमदार जे ओपोजिशनात आहात ते सरकार उडोवंक शकनात. सरकार कोण उडोवंक शकता? जे बीजेपीचे 21 नाजाल्यार जे 9 दुसरे जे सपोर्ट करतात हेच सरकार उडोवंक शकतात. आता बोवाळ जालो तो तुका हांव कशें ते सांगता, बीजेपीन सांगलें की आमचे 21 सारखे आहा, म्हळ्यार उरिल्ले 9 जे सपोर्ट करतात ते सारखे ना जाले. राजकारणान कॉन्क्लुजन कशें काडप? You are trying to read between the No, I am lines. not read. If the whole world has read between the lines. See, we should have said that the government is not stable. We have not said it. The BJP time and again is going and telling the people that government is stable. So what the people are supposed to infer? That the government is not stable. फाटली And I believe now, because the BJP is repeating, it's like the Goebbelian truth. You keep repeating a lie to make it the truth. Therefore, the truth is that the government is not stable. This is what I फाटली infer. दिसांनी जो बोवाळ जालो विजय, तातूंत भितर तुजी भूमिका कितें आशिल्ली? पळय, बोवाळ सगळे लोक म्हणटात की बोवाळ सुरवात जालो मनोहर पर्रीकार गोंयांत ना म्हणून. मनोहर पर्रीकार जे दिसा गोंयच्यान गेलो, वाचूंक येता की तो ब्रसल्साक गेला काय युरोपाक गेला, त्याच दिसा हांव गोंयांत आयलो. सो इट इज परहॅप्स अ कोइन्सिडन्स. जे दिसा तो वता तेच दिसा हांव पावता. सो हांव तसो हांगा रावन कितें मॅनिप्युलेट करपाक आय डिडंट हॅव मच रूम फॉर इट. सो तशें कांय ना. बट द फॅक्ट इज दॅट देर इज सिमरिंग डिस्कंटेंट इन द लेजिस्लेचर पार्टी ऑफ द बीजेपी. ओके, सगळ्या कडेन हें दिश्टी पडटा आनी ताजेर आय कॅन एलॅबोरेट ऑन दिस पॉयंट आय विल गो टू निलेश काब्राल. ते म्हणटात की तुमच्या पक्षा भितर अस्वस्थता आसा, तांणी सूत्र हलोवपाची गरज ना, सूत्र तुमच्या पक्षा भितर हलतात, तुमचे आमदार अस्वस्थ आसात आनी तातूंतल्यान हो बोवाळ जाला. म्हाका दिसना तशें कांय, म्हाका जर दिसनाच. आय पर्टिक्युलरली फील येस, एनी गव्हर्मेंट टू परफॉर्म इट टेक्स टायम आनी अपेक्षा आसता. एज रोहन सेड दॅट न्यू आमदार जाल्या कारण आमचे अपेक्षा आसता सरकारा कडेन की बेगीन जावची कामां. बट म्हाका जर दिसता की म्हजी कामां ऑलरेडी पायपलायनीक लागलेली आसा. इट विल टेक सम टायम टू आउटकम. कित्याक फाटल्या सरकारांनी कांयच करूं ना. ओन्ली 15% ताका टॅग आशिल्लो आनी दॅट नोबडी कॅन डिनाय आनी देर वॉज नथींग आनी ईच वन फॉर हिमसेल्फ. ह्या सरकारान एक वॉट देर इज अ कोहेसिव्हनेस वेर इट इज परफॉर्मिंग एंड इट विल परफॉर्म. खंय तरी तुय अस्वस्थ आसा मातसो. ना अस्वस्थ म्हाका अस्वस्थ म्हळ्यार कितें आतां अस्वस्थ इज वॉट दॅट आय एम नॉट हॅपी विथ द गव्हर्मेंट जाल्यार आय डोंट थिंक सो. हांव एम व्हेरी हॅपी विथ द गव्हर्मेंट. येस, इंटेन्शन्स वेअर दॅट एज अ न्यू एमएलए एक्सपेक्टेशन आसताच न्ही की रोखडेच कामां जावपाक जाय. तुज्या अपेक्षे इतली कामां जाल ना. No, maybe I might be wrong. Since I am a new MLA, I don't know. But I feel as an MLA, there are certain development work जी constituency जावपाक जाय, रोखडी जावपाक जाय, ती जावना. But ताका अस्वस्थ म्हणटा म्हाका खबर ना. But I feel that what हांव जेन्ना MLA जाल्लो तेन्ना म्हाका दिसतालें की रोखडेच हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय. तशें तें जायना. तूं तेका जर अस्वस्थ म्हणटा जाल्यार मे बी इट अस्वस्थ म्हणजे पर्सनली. बट एज फार एज द पार्टी इज कन्सर्न, आय थिंक इट इज गोईंग स्टेबल आनी सगळ्यांची कामां अशी फुडें जावत वयता अशें दिसता म्हाका. तुम्ही जर ना जाल्यार कोणूच कितले अस्वस्थ असले आनी कोणाक कितले फुटचे अशें दिसलें जाल्यार तांगेलें तें प्लॅन सक्सेसफूल जावचो ना. वॉट इज युअर पार्टी स्टँड? फाल्यां समजा जर अशी परिस्थिती येता ज्या जाग्यार तुमची गरज पडटा, सरकार हालपाक शकता, अशी परिस्थितीक तुमचो पक्ष कितें भुमिका घेतलो? See, आमच्या पार्टी कितें what stand our party will take, that we have to wait for that point to come. But actually, if you go to see, ते उलयता आसतना एक मातशें दिसता
की हुंय तरी कितें जाल्यार हा म्हण बिकॉज बिफोर कमिंग हियर आय डिडंट नो देर वॉज एनीथिंग बट हिंग दिसता की समथिंग इज देर बट वन थिंग इज श्युअर I think it is for the ruling dispensation to maintain his people, not for us to say how good are his people. I think so. Chief Minister is personally responsible and What accountable for will be it. your party stand? My party stand will be, we will wait to reach the bridge and then we'll cross it. But for the We time are being, open for any option. for the time being, we have got no such proposal, nor we have even gone and met anybody. You can check my phone details. They will tell you whom I have phoned, whom I have not phoned, what I have done during the last few days, because Parrikar is famous for it. He's got record of everything. So I think we can verify facts. But तुमची party has kept all options open. No, my party has not taken any decision. Now we have been approached. You are giving that diplomatic answer. Yes. You are not answering my question straight. No. You are straight telling me that you are not answering my question straight. कित्याक दिसता ह्यो जो तो म्हणटा अलेक्स की कितें अशें आसा अशें दिसता आतां तुमी जेन्ना अशें आसात कित्याक ही जाणवता वाय पहिले म्हणल्यार बीजेपीक एक मॅन्डेट मेळ्ळी 21 आमदार आयले तांचे तशेंच बाकीचे जे आमदार निवडून आयले ह्या परिवर्तनाच्या वाळान दे हॅव टू बी गिवन अ पर्टिक्युलर ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ वेदर दे आर इन रुलींग ऑपोजिशन सपोर्टिंग कितें आसा ते आमी अपक्ष म्हणून निवडून आयले एज वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट गिवन टू द गव्हर्मेंट आय थिंक द BJP people also should realize that due respect should be given to the MLA of the constituency who has been elected. आता for me or आमचो नरेश सावळ बिचोलेचो we have fought candidates who were put by BJP. करेक्ट जेन्ना जिंकले तेन्ना you have to and we are supporting the government in spite of winning against the BJP candidates. They have to understand की there shouldn't be interference. आज कितें जाल्लें आसा BJP at a worker level total interference. आमदार असताना तूं आनी एक टीम दवरता थंय एक स्कीम आसता गृह आधार नाल्यार लाडली दीस आर स्कीम्स एज पर द बीजेपी मॅनिफेस्टो बट देट इज नॉट द मनी ऑफ बीजेपी इट इज द मनी ऑफ द टॅक्स पेयर जेन्ना आमचे लोक जेन्ना आमी सगळे स्किमी कंप्लीट करता पंच मेंबर जावं आमचे वर्कर्स घरा घरी गिविंग स्कीम्स एट द डोर स्टेप वी आर डुईंग दीस हे सगळे रेडी जालो मसालो सगळी तयार जाली की तांकां स्कीम पावचे वेळार एक मंत्री येता एक तंत्री येता नाल्यार कोण एक आमदार येता टेक पिक्स अप द कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल वर्कर्स अँड स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर स्कीम एज अ सँक्शन लेटर्स विथ नो प्रोटोकॉल मेंटेन्ड ह्यो सगळ्यो ज्यो गोष्टी जावंक शकल्यो कन्यादान म्हण गृह आधार म्हण लाडली म्हण एब्सोल्युटली दे आर वर्किंग इन अ डिफरंट डिक्टोरेटोरियल मॅनर समज आमचे कोण आशिल्ले पनिशमेंट ट्रान्सफर म्हणून तुका एक सेक्रेटरी हांगाच्यान काडटा थंय मारता पंचायत आमची समज असली ही बीजेपीची पंचायत न्ही सेक्रेटरी असो दवरप की सगळे आढावे घालप डेव्हलपमेंट वर्क्साचेर इन स्पाइट ऑफ यू सपोर्टिंग द in spite of me supporting the government. Now these issues have been raised from time to time with the government. The thinking process of the BJP people has to change. That other than Mr. Manohar Parrikar who can think little out of the boundaries, I don't find anybody in that particular side who can think more than doing this small issue based. Okay. हातून एक अस्वस्थपणा प्रमाणे सुरू जाता. कृष्णराव यू तुका असो सारको सॅफ्रन कलर मारपाक जायना यू आर सीन एज एन इंटलेक्च्युअल तूं एक कलाकार म्हणून पळयता तुका एक संवेदनशील लेखक कवी नाटककार म्हणून पळयता जेन्ना ही गजाल पक्षामधली जी रोहन सांगता ती तुकाय जाणवता की खंय तरी एक डिक्टेटोरियल एटिट्यूड आसा खंय एक एकदां आमदाराकय जाय तशी मान मेळना ह्यो गजाली जाणवतात हांव तुका स्पश्टपणान आनी प्रांजळपणान सांगता हे सांगतना कसली डिप्लोमॅसी ही म्हज्या तकलेन ना अंतकरणांतल्यान सांगता लेट अस एक्सेप्ट वन फॅक्ट दॅट वी हॅव नॉट कम थ्रू रेजिमेंटेशन हांव आयला तो एक दुसऱ्या चळवळींतल्यान आयला हांव पक्षाच्या सुरवाती पासून वाडूना बरोबर पण आजवर तसो न्ही की ज्या पक्षाचे कार्यकर्ते हातांचो अनादर करता त्या जाणी पार्टी सांबाळून दवरल्या दीर्घकाळ जे पार्टीक काम करता तांच्या बद्दल आमच्या मनान खूब आदर आसा पण जेन्ना ह्या मतदारसंघाची तिकीट हांवें जेन्ना घेतली तो मेरेन पक्षाच्या 23 मतदारसंघांनी सगळ्या वॉर्ड समितीची पुनर्रचना जावन तांच्यो 10 मिटिंगो जावन सगळे एपरेटस निवडणुकीचे तयार आसले म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मंडल समिती सुद्धा अस्तित्वात नाशिल्ली फक्त जे कांय थोडे एक कार्यकर्ते आशिल्ले ते कार्यकर्ते आशिल्ले ते कार्यकर्त्यांक जमून आनी आमचे जे कोण कार्यकर्ते हांकां जमून हांवें म्हज्या प्रचाराचें काम सुरवात केलें आतां ती मंडल समिती असून नाशिल्ली म्हणून म्हाका कितें अडचण आयली अशें ना कित्याक मतदारसंघान जी म्हजी बांदणी करपाची ती हांवें पयलींच करून उडयली आतां इलेक्शन जाले नंतर खुबदां कितें जाता की
हांव नवो आमदार, कार्यकर्ते जुने, पण जुन्याय कार्यकर्त्यांची म्हजी जबाबदारी की सगळ्यांक इक्वल रिस्पेक्टान ट्रीट करप. हांव मानता तांकां, तांचो आदर करता. पण जुन्याय कार्यकर्त्यांची जबाबदारी की नवो आमदार म्हणून म्हाका पूर्णपणे स्विकारपाची. हें जेन्ना दिसना तेन्ना मागीर दूख जाता. लायक फॉर एक्झाम्पल तुका आमच्या हातून एक महिला कार्यकर्ती आसा. हांव निवडून येवन दुसऱ्या दिसाचे उद्गार कितें, MLA बी आमकां लागना, आमकां भाई लागता. हांवें नेक्स्ट डे वचून पक्षाक सांगलें अशे उद्गार हे म्हाका आयकुपा येवपा जायना. हांव सगळ्यांक घेवन वचपी बरोबर. पण जर कोण कार्यकर्ते म्हणपाक लागले की आपणाक MLA लागना आनी आपणाक आनी कोण लागता, हांव तें सहन करपाना की MLA होच तुमच्या मतदारसंघाचो प्रतिनिधी. ताच्या बरोबर सगळ्यांनी रावपा जाय. ही शिस्त हे तुम्ही घेवन सांगतकीर जालें फाटली 1.5 वर्सां ही भितर. शिस्त घेवन वतगच जर फुडें जालें जाल्यार जाता. ही शिस्त लागली काय अजून पर्यंत तेच चालू आहा? अजून थोडी ती अजून पूर्णपणे लागू ना अशें म्हाका दिसता म्हज्या ऑब्जर्वेशन. इथे कितें जालां ते मेजावयलें केळें आनी फिर्याद जोडटा भलतेच ही जी म्हण आसा पळय हे ते कार्यकर्ते सध्या करता. पूण आमी कार्यकर्त्याच्या बरोबरूच काम करता. आतां सुद्दां म्हजो पळय जो निधीचो हें चालू आसा तो हांव कार्यकर्त्यांक घेवन गेला, तांकां कुशीक दवरुना. निलेश तुजो अनुभव कितें? हें जाणवता केन्ना केन्ना आमदाराक मातसो आमदार सायडलायन जाता आनी केन्ना केन्ना बाकीचेच कोण कोण डिसिजन घेवन मोकळे जातात. तशें म्हाका म्हाजें फिलींग तशें हाजे म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावना. कित्याक म्हाजे जे आमचे जे कार्यकर्ते ह्याच्या वर्कर आसा ते सगळे एकजुडीन आमी सगळे काम करतात. देर इज नो प्रॉब्लम. डिसिजन घेतना आमदाराक प्रत्येक खेपे पक्ष घेता. हय पक्ष घेतात. म्हाका तरी आतां आय एम ऑल्सो वायस प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी आमचे स्टेट लेवलाचे. बरोबर. सो नॅचरली आय एम सगळी डिसिजन सगळी सारकी जाता. अलॉंग विथ MLA अलॉंग विथ द पार्टी सगळी सारकी जाता. तशें म्हाका तरी डिक्टेटोरियल एटिट्यूड बी दिसना. ना ना तसो काय डिक्टेटोरियल एटिट्यूड म्हाका तरी दिसूंक ना. म्हाका हो स्वता अनुभव तुका ना. ना ना आता तेका कसो येयला मे बी हीच कॉन्स्टिट्युन्सी ही फील्स इट इज. बट एज फार एज आमचे वाठारान हांव कॉन्स्टिट्युन्सी म्हणना सावथाक आमच्या वाठारान तशें कांयच म्हाका तरी दिसूंक ना. तशें कांयच ना. एक कितें दिसता की आमकां आमदार लागना आमकां भाई लागता ह्या हातूंतल्यान तुगे आजूबाजूचे जे काय आमदार आसा तातले अपक्षी आसतले तुका कितें फील आयला? हांव पयलीं गोइंग टू द रूट ऑफ इट. 30 आमदार सपोर्ट करतात सरकाराक. बीजेपीन स्टेटमेंट काडला 21 आमचे सारखे आहा म्हळ्यार 9 सारखे ना. रोहन जें कितें उलयलां ताचेर सारकें कळटा कित्याक रोहन इज पार्ट ऑफ दॅट 9 दॅट ही इज नॉट हॅपी. ही इज बींग सायडलायन इन स्पायट ऑफ सपोर्टिंग. नाव लेट अस टॉक विदीन द 21. विदीन द 21 विष्णू जें कितें म्हणटा हाजेर अशें दिसता की एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्युशनल फोर्सीस आर रुलींग द रूस्ट इन द रुलींग पार्टी. नंबर 1. नंबर 2 तांचो दयानंद मांद्रेकार म्हणतो मिनिस्टर आहा ताणें काल गोवन ऑन सॅटर्डे म्हणटाचेर आपलो इंटरव्यू दिला. तातूंत तो म्हणटा आपलो लिडर फ्रांसीस डिसोजा तो पर्रेकार लिडर म्हणीत ना. सो हें कितें? इज दीस द पार्टी विथ अ डिफरन्स? ही पार्टी विथ अ डिफरन्स म्हणटी अशी आशिल्ली की जंय सारकें डिसिप्लीन आसतालें. आतां काँग्रेसीच्या आनी हांचे मदीं कितें डिफरन्स आहा हें लोकांनी सांगचें. तिसरें म्हणल्यार एक स्पोक्समॅन आहा जो तिकीट सोदता तो आपल्या लॉ कमिशन चेअरमॅनाचेरूच सारकें ओपन स्पारींग चालू आहा. तिकीट म्हाका दिवची तिकिटी खातीरूच भायर एक आनी एक सेपरेट फायट चालू आहा. सो ही पार्टी खंय युनायटेड आहा? दीस पार्टी इज ऑन टेंटर हुक्स. हें सारकें ना हांचें. हें फक्त पर्रीकार भायल्यान हांगा यो म्हणसर सारकें दवरप इतलेंच कोणाक मॅन्डेट दिल्ली आहा आनी ते कशें तरी ट्राय करतात दाखोवपाक की बाबा तूं आयलो हें आतां तुजें तूं म्हणणें घ्यान तूं पळय. कितें? पर्रीकार परत येतकीर कितें जातलें? पर्रीकार पळत येतकर तो कितें पळय पर्रीकारा खातीर परिवर्तन जालें अशें म्हणून गोंयकारांक दिसतालें. परिवर्तन इतल्या खातीर दिलें लोकांक जाय आशिल्लें एक बरें गव्हर्नन्स. गुड गव्हर्नन्स अलॉंग विथ सम सॉर्ट ऑफ एक प्रो गोवन एटिट्यूड. गोंयकार गोंयांत फर्स्ट प्रायोरिटी आसतली अशें जावचें म्हणून गोंयांत लोकांक परिवर्तन जालें. आतां हें परिवर्तन ही जी मॅन्डेट मेळ्ळी ती 1 वर्सानूच हे स्थितीचेर पावल्या की बीजेपीक सांगचें पडटा आमचे 21 सारखे आहा म्हणून. when there could have been no question of this 21 going anywhere. So why this situation? This requires introspection. हें आयकतकीर बरें अशें काजगुलबी जाता सारक्यो बऱ्यो सारक्यो की इतलें सगळें आयकतकीर जीवा बरें दिसता. जीवा बरें दिसता न्ही? कित्याक आमी ऑपोजिशन आहाय न्ही रुलिंगांतूच तशें जाल्यार म्हाका दिसता वी आर बेटर ऑफ. सो आय वन थिंग देर आर 2 issues. One, पर्रीकर I have time and again said it and I am saying it again. पर्रीकर जिखोन येयला 40 मान तशें का बघना let me finish.
You have No, but spoken. that is not I the have way. See, now what you are saying, if you are One saying second, something, I have- no, see, one see, second, I have you- spoken. two You have key spoken, people- I have not stopped but you. what you I are have saying not something stopped what you. you should not say. I have not No, stopped no, you. no, that is not- see, you can say This is a this is- debate. This is a debate. Okay, Neeraj, I'll come to you. This is a I'll debate. come to you. I'll come to you. You tell me. I'll let you. आम्ही माय हय, उलयता तूं हांव उलय. उलयता न्ही बरें, ना, तूं सांग. उलय, ताका उलय. कारण कितें See, पूर्ण केलें हांव कारण सांगता. जें पडे प्रॉमिस केलां त्यो फक्त फोटोमान येयलो तो. See, he has told people, एक issue MI. Let us talk of casinos. Let us talk of any issues. Why is he not doing whatever he has projected? That is because he had compromised with all the fellows to win. One idea, one motive to win and become the Chief Minister of Goa. That is why this is the problem. Second is his ego. Ego लागून दुसरो. And third, दादागिरी. दादागिरी म्हणजे सिंपल. कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदार आहा ते केअर काडप ना. जाणको कोण डिप्युटेड कॅन्डिडेट बरोबर कितें तें ग्रादार आनी कितें फॉर्म आनी कितें. You don't expect people like us, who is on a second time, to keep quiet for all this. He first time आमदार, he will keep quiet. आपणाय कितें काम जात काय म्हण. So what are you saying? Nilesh Kawal is keeping quiet? Nilesh Kabral, see, Nilesh Kabral is situation different. His constituency, he's been maintained for BJP constituency. So he has got a different equation. Whereas with my constituency, I have got different. This fellow, Rohan Countess has got different. So every constituency is different. Okay. But in target किती हा, in target किती हा, ती constituency आपल्या जिकोन जण की this is our territory. We have to guard it. That doesn't work in politics. Okay, Nilesh, reply. आणि transfer तो किती तो आहे? कितें म्हणटा पळय, see, every party has to see his own party base. तेंचे ते सरकार आसले पळय, ते कितें करताले? They were even worse. तुझे ओन आमदाराकडे तुका जर कामां लागपाक जाय तांकडे पयशे घेताले ह्या मनशाक कामां लागपाक जाय. हांव नाल्यार प्रूफ हाडून दाखयता. ना हेका हेणें सांगचें, विजयान सांगचें ना म्हणून. देर आर सो मेनी पीपल दॅट ओन सरकार, हांव आमदार MLA काँग्रेसीचो गेल्या सरकारान आनी हे मिनिस्टर अंडर जॉबा आसा थंय मिनिस्टर पयशे दिले भुरग्याक कामां लागपाक. मागीर हे तें सरकारान आशिल्लें. आमचें तसले पयशाचे पयशे यू कॅन से आणि issue काढला ते valid ना. इश्यू नाही, कसले व्हॅलिड ना, इश्यू कसले व्हॅलिड. व्हॉट इज से फुटींगपणा करून सरकार निवडून दिस इज रॉंग. फुटींगपणा कसली केल्ली ताणें. ही हॅज टेकन अप इश्यूज दॅट येस दीस आर सम इश्यूज वीच हॅव टू बी सॉल्व अँड आय एम देअर टू सॉल्व. दॅट इज टायम न्ही. 5 वर्सां दिल्ली आहा, 6 म्हयने दिवन आनी गव्हर्मेंट 6 म्हयन्याचो 5 वर्साचो. ही वील फायंड सोल्युशन आनी वील रिमूव्ह काडटलो सारकें. तर सांग ताणें आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर पळय फुटींगपणाचे आरोप केले. ह्या आरोपान कांय तथ्य ना. एक तर ह्या निवडणुकीची जी स्ट्रॅटेजी आशिल्ली किंवा लोकांक जें कितें लोकां मुखार वचून सांगपा जाय आशिल्लें हे आमी इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलीं वचून सांगलां की स्वता मनोहर भाईन एक रॅली काडली, गोंयभर रॅली भोंवडायली. ती जागृती अभियान, जनसंपर्क अभियान गोंयभर भोंवडायले, कांय इश्यूज मांडले आनी वेल्यान ताणें परते सांगलें की लोकां मदीं भोंवल्या नंतर आपणाक जे लोकांचे त्रास कळ्ळ्यात ताजे वेल्यान आपूण आनी कांय प्रॉमिसीस एड केल्या म्हणून मॅनिफेस्टोत. लायक लाडली लक्ष्मी म्हण किंवा पेट्रोलाचे दर कमी करपाचें उतर म्हण, गृहाधार स्कीम म्हण, ही सगळी जनते मदीं माध्यमाचो इश्यू काढला आणि ना, casinoचो issue लेट काढला. मी कम ते बरोबर तो आमकां तुकलावपाचो प्रयत्न करता म्हाका खबर आहा. पण लेट मी बी व्हेरी क्लियर की मॅनिफेस्टोन जे जे ताणें आपणें करतलो म्हणून जें सांगलें तातलीं बरीचशीं केल्लीं आसा पूर्ण. कांय जावना ताच्या बद्दल हें आसा हांवें सांगलां पयलीं. पण ताच्या बद्दल ताजो कोणें करूं ना म्हणजे तो फटींग असो न्ही. काय परिस्थिती असू शकता, काय सर्कमस्टन्सीस असू शकता, ताच्या खातीर तो करपाक पावना. 2 कृती आनी काढल्यात. ते म्हळ्यार एक म्हळ्यार तो इगोचो मायंड आणि दुसरो म्हळ्यार दादागिरीचो. एज आमदार तुका हांव सांगता स्पश्ट, बाकीचे कोणा बद्दल तुमी कितेंय सांगा, आमदार म्हणून आमी जेन्ना ताजे कडेन वता तेन्ना आमचे कडेन तो कसले इगोन वागना. कसले इगो उलयता तूं. प्रताप सिंग राणे म्हाका सांगता, आतां आमदार म्हणटा आतां जाला, प्रताप सिंग राणे खंय आमदाराक अपॉइंटमेंट घेवंक पडटले. पण आमकां आमदारांक खंयचे चीफ मिनिस्टराक मेळपाक अपॉइंटमेंट भायर मारली. तुम्ही Are you comparing to us? Are you comparing to Congress? I'm not saying comparing. I'm saying ego. When you say ego, when you say ego, Pratap Singh Rane, we should take appointment for an MLA to meet him. Our chief minister does not require an appointment for MLAs to meet. खंयचोय आमदार वचूं शकता. कोण तुका anybody can take. Anybody can take. चीफ मिनिस्टर अपॉइंटमेंट सगळ्यांक कोणाकडच्यान घेना, सगळ्यांक मेळटा, कोणाचें कांय करना. डेट दिता. तारकेश्वर बाबा जालो तो, तांकांय दिता तो डेट. ते आतां कितें सांगू, निलेश काब्रालान असेंब्लीन सांगिल्लें आहा बिफाचें जें कितें जाता, बीफ म्हणटा कॉमन मनशाचें, कॉमन क्रिस्तांवांचें जेवण, ताजेची गव्हर्मेंटान स्टँड घेतलो कोर्टान पसून. दे डीड नॉट कॉन्टेस्ट इट, दे कन्सिडर्ड द पिटिशन. तातूंत लोकांक थोड्यांक राग आयलो, तातूंत एक निलेश काब्रालाकूय आयलो, विच वॉइस्ड
It is on record. He cannot now retract from it. No, no, So that's that why way there are so many decisions taken by this government. पण But that is not part of the. Which are No, no, anti-people. no, no, see, see, Which are see. anti-people, आमदार which are म्हणून affecting आमदार the म्हणून आम्ही जेन्ना काम करता आमदार म्हणून लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून जेन्ना काम करता तेन्ना काय काय वेळार लोकांचो आधार घेवन आमकां सरकारा कडेन झगडचें पडटा तातूंत वॉट रॉंग इज देर फाल्यां म्हज्या रुलिंग पार्टी constituency- जेन्ना सरकाराकडे रुलिंग पार्टीचो आमदार सरकाराकडे झगडपाचे सिच्युएशन येता तेन्नाच गव्हर्नमेंट अनस्टेबल जाता No, हांव सांगता no, ते- no, see, see, that is the root of the problem. since he has raised this, no, since he has said during the assembly, see, that situation happened on the previous day. And it is not solved. No, It is see, still like I'll that. explain to you. It was happened previous day, next day about the issue. And then subsequently, कितें तरी movement केलो and there was काय something जावं? brought. आज धरला. Okay. आज कितें जालां, see, there are issues which don't get prominency or don't get importance or don't solve within a particular time. हे अशें न्ही की we are not happy. We bring it to the notice. No, but you cannot be happy with ओके this. म्हाका एक गजाल सांग, ही जी सगळी जर परिस्थिती पळयली, डू यू थिंक समहाव चीफ मिनिस्टर has not succeeded enough to take everybody along with him in this whole process, and why? No, I would put it this way. I don't agree with what Reginald has said. की फोटिंग मारल्या जे ताणें कितें प्रॉमिसीस घेतल्या ही हॅज टायम टू परफॉर्म. Yeah. मायनिंग बंद जालें. वी आर अंडरगोईंग अ फायनान्शियल क्रंच सिच्युएशन विच एव्हरीबडी विल एग्री. हें सगळें आसतना पॉप्युलर स्कीम सुरू जातात. काल काय पयर आनीक स्कीम हाजी एडॉप्शनाचेर आनीक स्कीम आयली. एक वाटेन म्हणटा तूं की कझिनो आपल्याक सध्या जाय बिकॉज ऑफ दम टॅक्स रेव्हेन्यूज टू बी कमिंग इन. ओके, वी गो विथ इट. एट द सेम टायम पेट्रोल तुवें जे एबॉलिश केल्ले टॅक्स, जेन्ना मायनिंग फुल स्विंग चालू आशिल्लें, आज मायनिंग बंद जालें. अँड हू इज गेटिंग द बेनिफीट, एक्च्युअल बेनिफीट आउट ऑफ दिस रिडक्शन ऑफ द टॅक्स ऑन पेट्रोल? एक वाटेन आमचे बॉरोईंग जवळजवळ 50 कोटी म्हयन्याक जाले आता, म्हणजे जवळजवळ 600 कोटी वर्साक आमचे बॉरोईंग्स. 5 वर्सां काडली जाल्यार कमीच कमी 3000 कोटीचे आमी उलयता. मीन्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर एन्युअल बजेट प्लॅन. हे शेवटी गोंयकार जो आम आदमी खातीर जे आशिल्ले ते आम आदमी इज पेईंग टॅक्सीस थ्रू देयर नोजीस टुडे. Why chief minister did not succeed enough in taking everybody along with him? Why? See, the chief minister definitely is trying to take everybody along, but there is a parallel interference. त्यांचा भितर एक पॅरलल तांच्या भितर एक निर्माण झालेलो आसा. एक व्यक्तिमत्व आसा तांच्या भितर सारखे, सतीश दोंड म्हणून. He is the guy who has been actually there with them, who is interfering in every constituency. Even in अरे your समज तुका constituency. इंटरफिरन्स करपाचे आसा, तू आमदार जा मरे, तू निवडून यो. वी हॅव बीन इलेक्टेड बाय पीपल. इट्स 5 years फॉर अस. वी वॉन्ट टू परफॉर्म. वी आर गिव्हिंग यू सपोर्ट. एज सतीश डोंट शुड अंडरस्टँड दॅट सपोर्ट इज रिक्वायर्ड. ना सपोर्ट नाका म्हणून सांगचो, तुमचा सपोर्टच नाका म्हणून आमकां. आमी जेन्ना सपोर्ट दिता, जेन्ना आमी सीएम इज एक्सेप्टिंग ऑल द थिंग्स, ही इज गिव्हिंग अस टायम. एनी टायम वेन वी हॅव आवर इश्यूज, ही इज गिव्हिंग इट. बट वी फायंड दॅट इट्स गेटिंग कट ऑफ समवेअर. आणि जेन्ना आमी भितरल्यान What तांच्याकडे is this उलोवन person doing that you're saying the chief minister is with you, but one person is creating So problem? What is is the the- problem? What does he do? Super. It is. I can say it is. Single window system It is आता a problem super which every आमदार will talk. Maybe the BJP fellows may not talk. भितरल्यान तांकां एखादी तेच आसत. We are talking about तेका it. दिसता, तेका ना. calm expression. See, I will explain to you. Let me complete. Let me No, complete. I'll- No, I'll let finish let it. me You let complete. me. No, I will will just say complete. BJPचा सतीश दोंड म्हणला, इज अ कार्यकर्ता, इज अ सेक्रेटरी. सो इट इज सगळ्याकडे पार्टीने. नाही, हांवें हांव तुका एकच ताचो सांगता. एकच प्रश्न आहा की तो म्हणटा की तो सगळ्या मुख्यमंत्री आहे म्हणटा, तो कार्यकर्त्यांक एकटो ना म्हणटा, तूं सगळ्या कित्याक हाडटा? कार्यकर्त्यांक एक लक्ष्मण रेषा आसपा जाय. जंय बाबा हो सपोर्ट करता जाल्यार तुजी लक्ष्मण रेषा कितें. जेन्ना तो मनीस सांगता की लक्ष्मण रेषा तुम्ही पार कर, मागीर पळया कितें जाता तें. सीएम ऑल्सो इज इनडायरेक्टली समटायम एक्लेम दिस पर्टिक्युलर इश्यू की अशें जाता. बट दे ऑल्सो नीड टायम टू रिएक्ट म्हणून. आता हे भितरल्या पार्टीचे इश्यूज आय कॅनॉट कमेंट. What does that person do that you are so upset? He is एक doing मिनिट everything बोला. today. He is doing everything today which you want to say की बरें ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी शेणली. ही कॉन्स्टिट्युएन्सी रादर देन सेइंग ह्या आमदाराक घेवन ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी डेव्हलप करून घेवच्या पेक्षा हाका आदाळे हाडून आमी कशी चलोवया कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी म्हणजे कोण, कार्यकर्त्यांनी. दिस इज द विचार. वेन मॅन वर्क्स विथ दीस थॉट्स यू कॅनॉट सक्सीड. Before going to Nilesh, सांग. पळय, सरकार जें आसा हें सरकार एकाच पार्टीचें ना. तातूंत भारतीय जनता पार्टी आसा, मोगो पक्ष आसा, इंडिपेंडन्स आसा. आता सरकार वेगळें आनी पक्ष वेगळो. जीवीपी पूण जेन्ना ते आपण नॉट इन द गव्हर्मेंट. पण सरकार पळय जेन्ना आसा, सरकार एखादी योजना चालीक लायता जावं हें लायता, तेन्ना पार्टीन एक आपलो मॅनिफेस्टोन एक प्रोग्राम दिल्लो आसता, सरकार करता काय ना तें पळोवपाक. सो समबडी हॅज टू बी देअर टू कोऑर्डिनेट दॅट वर्क विथ दी गव्हर्मेंट.
Somebody has to tell the government from time to time that this is party's agenda, it has to be carried forward. आता असे काय पदाधिकारी जर हे करत असत there is nothing wrong in it. Because ही सिस्टम अशी आसा तुका ते पट्टा सारखें चाललं ते कितें त्या मनशाक तो म्हणटा की interference जाता. पार्टीन सरकाराक वेळेच्या वेळार गायडलायन्स दिवप हातून चूक कांयच ना कितें आसा इवन सोनिया गांधी इज द हेड ऑफ द UPA. पार्टीन She is not the सरकाराक prime सपोर्ट minister. दिवप पण But तांचे she is भितर dictating the करप prime minister. इज विदिन द पार्टी. यू हॅव टू रियलायज तुझी हांव परत म्हणटा लक्ष्मण रेषा खंय आसा ती तुम्ही आयडेंटिफाय करपाची तुका गरज दिसता आसा. लक्ष्मण रेषा काय वेळा क्रॉस जाता नाही, तांचो अनुभव म्हाका खबर ना की ताजो अनुभव एज इंडिपेंडंट MLA ऑफ परोरम इज डिफरंट. ते म्हज्या पार्टीचो प्रश्न जाल्यार पार्टींतल्यो सगळ्यो तक्रारी हांव पार्टीच्या नेतृत्वा कडेन मांडटा वचून तांकां जें कितें सांगपा जाय तें सांगता ताजी दखल ते घेतात आनी ताजेर कारवाई करतात काय ना तो तांचो आनी आमचो प्रश्न तो आमी भायर सांगपाचें ना. पण ओगीच कोणा तरी नांव घेवन ती मागीर टिका करप दिस इज नॉट फेअर इतल्यान म्हाका दिसता. तुमच्याच लोकांनी सांगलां हे कित्याक जाता काय केन्ना हांवें खबर काडली तुमच्याच लोकांनी ताजें नाव सांगलें म्हाका तें हांव आतां सांगता. मिटिंग वचना एक गजाल दोन मिनटां जस्ट कारण एक मनीस जो हांगा ना ताका तशें आमी क्रिटिसायज करना बट आय एम पुटिंग वन पॉयंट इन हीज डिफेन्स की रोहनान म्हळें की ताका त्या मनशाक दिसता की हो दुसरी पार्टीचो आसचो नरेशाक परस. विचार अपक्षाक विचार हय, न्ही पण ताका दिसता की आपले पार्टीचो आमदार थंय येवचो बरें. ना एका पार्टीच्या सेक्रेटरीक जर अशें दिसलें वायट की चल हे रोहन म्हणटा तो एक अपक्ष त्या जाग्यार बीजेपीचो आमदार येवचो आनी म्हणून जर तो एक काम करता आता भितर चुकलें कितें त्या मनशाचें ताका राजधर्म म्हणून आसता तो तांकां वाजपेयीन सांगिल्लो पळय कितें तो राजधर्म रोहन खंवट्यान सपोर्ट केला तो कोणाक केला त्या पार्टीच्या मनशाक केला काय मनोहर पर्रीकाराक केला. सो मनोहर पर्रीकाराक जर सपोर्ट केला जाल्यार मनोहर पर्रीकार इज अकाउंटेबल टू रोहन खंवटो. तातूंत मदीं तिसरो एक सुपर CM येवपाक पूण हे जायना. कार्यकर्ते जर दिसले आपलो आमदार येवचो म्हणटा आयक सांगता तुका पण हांव हांव. दुसरो राव, आयक. बाजू सांगू? ना ना बाजू बरी आहा. ही पयली बाजू म्हजी जावन दी. एक सिच्युएशन अशें आहा की एक मनशाक चीफ मिनिस्टर म्हणून एक्सेप्ट करतात जे लोक खुद्द बीजेपीच्या अगेन्स्ट झगडल्यात निवडून येवन ह्युमिलिएशन पयली फेस करून जावन पासून तेच सीएमाक सपोर्ट करतात लेटर दितात ऑफ सपोर्ट हांवें दिवं ना ताणें दिल्लें आहा. बट टुडे ही फील्स द पेन. वाय डज ही फील द पेन? बिकॉज देर इज समबडी हू इज इम्पोजिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अबव. नाव दिस इम्पोजिशन एक इंडस्ट्रियलिस्ट गोंयचोच एक थिंकिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ताणें म्हाका एक पुस्तक दिल्लें कोऑपटिशन म्हणून. तो म्हणटा कोऑपरेशन जर जालें जाल्यार इट इज अ विन विन सिच्युएशन. कंपिटिशन जालें जाल्यार इट्स अ विन लूज सिच्युएशन. कॉन्फ्रंटेशन जर जालें जाल्यार इट इज अ लूज लूज सिच्युएशन. आज जे गोंयान मनोहर पर्रीकाराचो प्रॉब्लेम आहा तो ही इज कॉन्फ्रंटींग एट द लोकल लेवल युजींग दीस सतीश धोंड. ही इज कॉन्फ्रंटींग एट द नॅशनल लेवल बाय हिमसेल्फ कमिंग फॉरवर्ड सेइंग दॅट द एनवायरमेंट मिनिस्टर इज कम टू लूट गोवा मायनिंग बंद पडटा. ही इज टेकिंग समथिंग एल्स. सो आमची स्टेट इज गोइंग डावन द ड्रेन बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्रंटेशन. This person is creating confrontational issues rather than cooperation. Patta. Absolutely not. See, today I can only say one thing. See, situations have happened not because of you. Bakasang, why, what is his reason for confrontation? Things have happened That is your answer. where he has to take a stand of the state government. See, I have gone through the affidavit which he has filed in the Supreme Court, which the state has filed on behalf of the state. I think it is like a clear cut asa what is there. This is the government, not the Pochpochi Congress government पयलींचो आशिल्लो पळय तो. Not who cannot take decision. take care of his work. पोचपोचीत हा थोडी म्हणटा तेन्ना हाडायलो. पोचपोचीत म्हणल्यार कितें? It was a अरे government. पोचपोचीत म्हणल्यार कितें? हांव सादो हात उलोवपाक पोचपोचीत म्हणल्यार कितें? आज जे आमकां त्रास जाता ते गव्हर्मेंटा लागून त्रास जाले न्ही. तेणे जर सारखे डिसिजन घेतलेली टाइम टू टाइम जाल्यार आज ताका पोचपोचीत म्हणजे ताका आमचे मे बी ताका लँग्वेज समजना ताका लँग्वेज पोचपोचीत म्हणल्यार कितें? नॉट फोकस्ड डिसिजन इन इंग्लीश. तेय करणारा आनी खंयचे लँग्वेज सांगता पोचपोचीत म्हणल्यार नॉट फोकस्ड डिसिजनाक आज आमकां त्या बेल्टाक त्रास जाता. कित्याक थंय जर सारखे ते डिसिजनां घेतलेली टाइम टू टाइम आनी हे इलिगल मायनिंग नासलें जाल्यार आज मायनिंग चालू करपाचें. इलिगल मायनिंग आमी केलां. ओके अलेक्स मागीर इलिगल मायनिंगाची उलयत जाल्यार 5 वर्सां इलिगल बॉब मारले मनोहर पर्रीकारान उलय आनी एक काबाक आतां तुगले नाका तुगलो बाटाय तूं पिशपणाक कितें उलयतलोच न्ही. 5 वर्सां बॉब मारले फकत मनोहर पर्रीकारान. इलिगल कोण चोरले मॅनिफेस्टोचेर मॅनिफेस्टोचेर म्हाका सांग, illegal 30,000 पॉइंट कितें जालें? पॉइंट इज व्हेरी सिंपल. तांकां आनी एक भाग लागला तो सिंगल विंडो सिस्टम. सिंगल विंडो म्हणजे एकलो घेवन येता
खंयचो आमदार आता पॉलिटिक्सान येता ते खंय तर डिस्पेस जाता ते सिंगल विंडो सिस्टम कोता येता सिंगल विंडो सिस्टम हांव ना सिंगल विंडो तू वेन आर युजिंग द वर्ड सांग बरं खंय सिंगल करा. विंडो सिस्टम इज व्हेरी सिंपल खंय तरी कितें डील जाता जाल्यार एकलो मनीस करता वो एकलो पार्टी मनीस करता कसले deal? कसली डील आर यू सेइंग एक- करप्शन एक- कोण करता? हांव Alex, म्हणा, are you saying ए, हांव that म्हणा, जमा 5 ए, हांव लाख, 8 म्हणा, लाख, 15 ए, लाख, 5 लाख. विजय ऐक, पहिले ऐक, आपलं, ऐक, विजय ए, तू देऊ ना ए, पैसे, ना, 5 कोणाकडे? वर्सां 5 वर्सां तू- वापरतो हात तू उडयताली कितें आनी म्हणटा 5 ते वर्सांनी सांग. ऐक आर यू सेइंग करप्शन दुसरे म्हणते See, सांगा. one second, Deal- one deal second, म्हणते सांग one मला. second. आणि 5 वर्सांनी लोक उलयतलो ते हांव उलोवपाक आर यू नाका. सेइंग करप्शन करप्शन ना म्हणून सांग तांकां 0 टॉलरन्स करप्शन हा म्हणून सांग न्ही तांकां दोगांयकी काढून सांग. द्या. अरे, काढून काढ बरं, सांग. corruption. नाला हांव सांगता मरे. अरे, नाला हांव corruption. सांगता. corruption. तू सांग मला हे corruption केला. दाखव मला. एक सांग बरं statement. करप्शन काजिनो तो हा कसलं casino? दाखव अरे मला. नोय बॉडी उबा हा करप्शन आज टुरिझम डिपार्टमेंटान डिसिजन घेतला हांवें ताजेर बोवाळ केल्लो की तो सिंगल टेंडर जाता दृष्टीक दिता म्हणून सगळे टेंडर फिक्स केला म्हणून आनी आमी ते कोण ते आखा लोक आयुक्ताक कंप्लेन केली आज दे हॅव एक्सिडेड टू दॅट अँड दे हॅव गॉन फॉर अ रिटेंडर कित्याक दॅट वॉज प्लॅन्ड आज लुसोफेनिया गेम्साक जे कितें चल्लां तें म्हाका दिसता इट इज अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स तर आता पावसानी पडटा म्हणटकच सामकें कितेंच फास्ट ट्रॅक प्रोजेक्ट फास्ट ट्रॅक प्रोजेक्ट ना लुसोफेनिया गेम म्हजे ग्राउंडार जाता 7 वर्सां पयलीं फातोर्डा ग्राउंडाचेर काँग्रेस गव्हर्नमेंट येयल्लो पळय काँग्रेस गव्हर्मेंटान लुसोफेनिया गेम केला बीजेपी गव्हर्नमेंटान अशेंच खंडाला गेले त्याचेर एफआयआर चालू केली सीबीआय चार्जशीट केले आता एफआयआर तर एटी पे जाल्ले आहा ते कळटलें कितें लोक तुम्हीच घालतले फाल्यां हेच पळय. झिरो स्टेडियम सगळ्यांक when लागता they're talking this आता निलेश उलयलो निलेश इज टॉकिंग द सेम लँग्वेज ऑफ द पयल्या 5 वर्साचो काँग्रेस गव्हर्नमेंटाची काँग्रेस गव्हर्नमेंटान जे हे केले म्हणून परिवर्तन आयले न्ही आता निलेश ताणे केले ते आम्ही करता म्हणून लागला परिवर्तन जाऊन नाही I never said that. I said You are I said talking- what you he is have saying. to No, talk he about doesn't the say. change. I am saying the deal. What he is referring to the doesn't- deal. No, I'm not getting into No, a deal. Are you referring to a deal? I'm not referring to a deal. deals. I'm talking about Parivartan. Deals are being done by some person, single-handed. I don't know where the deals Single are. window म्हणलें. I don't know. I was telling. and I'm what not Vijay getting is into the referring deal. to- I'm what getting Vijay into is the referring I am referring Tenders. to specific issues. The point is that see nobody can say that things have changed in such a way as the people of Goa expected. No, See, I agree, I'll tell you. I agree. No, one No, thing. you One don't- thing. don't- I agree. See, See no, what you may expectations agree. we have. That has not happened. That's not- that's not- जाल्यार पळय everything is- एक्सपेक्टेशन्स जेन्ना बिलाय जाता तेन्ना डिसग्रंटल्ड फिलिंग भायर सरता आता टू वॉट एक्सटेंट whether that feeling goes to topple a government or not, as Vishnu has said in the beginning. Now, our perception, though we are opposing, we are in the opposition, we also have an obligation. Don't think that we just want to, by hook or by crook, get rid of Manohar Parrikar. I am not for that. Although I am an opposition of his, I am very clear on one thing, that we also have an obligation to the voter. We can't get a second best option. We have to get the best option. So a replacement is just not, I mean, numbers जाल्यापासून तशें इरिस्पॉन्सिबल आमी न्ही आमकां प्लस इंडिपेंडंट म्हणून निवडून दिल्ले आहा सो लोकांक आमचे कडेन चड एक्सपेक्टेशन आहा बट बियॉन्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी देर आर इश्यूज इट इज नॉट ओनली अबाउट हांव तुका झिरो टॉलरन्स येता तुजे बरें येता झिरो टॉलरन्स टू करप्शन हें जालां ना कारण ताणें थंय सिंगल विंडो ना. विशय काडलो डिलांचो विशय काडलो झिरो टॉलरन्स टू करप्शन खंयच जाल्लें ना जालें. लास्ट टाइम जेन्ना आमी इश्यू घेतिल्लो असेंब्लीनी हो इश्यू मांडिल्लो ताणें सांगलें 6 म्हयन्या भितर त्यो गोश्टी जायना एखादी मातसो टायम लागता सो बेनिफीट ऑफ डावट दिलो की चल ताकाय टायम लागता बट सर्टन इश्यूज विच वी कुड हॅव इन टर्म्स ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट वी कुड हॅव टेकन इट मच अहेड देन वेर वी आर टुडे तू एक झिरो आय जस्ट इंटरप्ट सॉरी झिरो टॉलरन्स म्हणला पळय जरा स्पेसिफिक आन्सर आय वॉन्ट फ्रॉम रोहन वेदर सी देर इज अ गव्हर्नमेंट विच इज तू कितें जाय पळय हांगा करप्शन जालां आज ताका म्हणटलो- आज विजयान एक point नाही, काढला. तू आय विल गो दिस वे तू जेन्ना एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफ ब्युरोक्रेसी म्हणटा Ah. वेन Let वी him be कम टू द specific. एडमिनिस्ट्रेटिव्ह Yeah, ब्युरोक्रेसी लेवल वे आम आदमी स्पेसिफिक न्ही मिनिस्टर आसा काय ना ते इल्ल्या वेळान कळटलें तू म्हणटा जाल्यार हांव कळटलें म्हणटा मरे. तुवें विचारला ते सांगता ते सांग तुका. आय एम टॉकिंग विचारता अबाउट अ तेच लेवल ऑफ आम आदमी जो मनीस वतालो तो पयलीं आपलें म्युटेशन करपाक आनी कितें करपाक हे जे दितालो ते बंद जालें ना आजूय चालू आसा आता स्पेसिफिकली आय कॅनॉट नेम दॅट हो करता तो करता तेच This is म्हणटा for the that was administration. clarifying with him. He has This is for clarified. the government administration. झिरो टॉलर जाऊ नये. What is But it? that सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट काढला नाही, मला. पण दादा, Okay, okay, okay. रोहनान जे सांगला पळय तोच पर्स्पेक्टिव्ह म्हाका मांडपाचो आशिल्लो तो म्हणजे आमी विधानसभेन गेल्यार हे गिरेस्तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून वचूना आमी विधानसभेन रस्त्या वयल्या शेतांतल्या मळ्यांतल्या माडांत काम करपी लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून थंय गेल्या आणि खंयच्याय गोश्टी कडेन जेन्ना आमी पळयता तेन्ना ह्या विजनांतल्यान पळयता तेन्ना आमच्या दृश्टीन कितें आसात
ते मनशाक कम्फर्ट मेळटा काय ना हो महत्वाचो मुद्दो. हे सारखे ते मनशाक हे जर जाला. कम्फर्ट मेळटा ना. जाल्यार सगळे बरे आसा. तें जर मनशाक जर मेळटा जाल्यार बरें आसनाका म्हाका. तूं सरकारां भितर ना, आसा ना. त्या मनशाक हांवें- कम्फर्ट मेळटा. हांवें पण म्हाका स्पष्टपणे सांग- सांगलां. Right, right, Let me let me complete. complete. हांव म्हजो व्यू पॉयंट मांडटा. हय. म्हाका स्पश्टपणे दिसता की त्या ह्या सामान्य मनशाक अजूनही त्रास जातात. त्रास जाता. पयर हांव गेलो जीएमसीन गेलो थंय एक मनीस 5 दीस म्हणटा पुणें आपणा पेपर दिवपाक हें जायना कळ्ळें. ते पेपर दिनात म्हणटा. कोण म्हणटा झेरॉक्स मारपा जाय फाल्यां यो परत यो. आतां अशें जालें हांव भितर वचून विचारलें सर रोखडें दिता म्हणपा लागलो. आतां म्हाका सांग आमी वचून तांचें तें सांगप काय सिस्टम सुदारपा जाय. अजुनूय तांकां खबर ना की मनोहर पर्रीकर नांवाचो एक बरो शासक आयला आनी आमी वेवस्थीत काम करपा जाय हें अजुनूय सरकारांतल्या लोकांक कळुना. विष्णू म्हाका एक शिकूना. गजाल सांग. आर यू नाही, सेइंग नाही, कारण- 1.5 year later No, let's- जेन्ना आमी मनोहर पर्रीकाराक एक बरो एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटात ताजी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह पकड अजून पर्क्युलेट डावन जाली ना. ना जे थॉट्स मोदी येतात न्ही रे दुसरे जे ते येतात आणि माहिती पकड पावना सकल जे ताजे थॉट्स आसा ही शासकीय यंत्रणा अजून सक्षम जावना. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. हांव बेश्टो डिफेंड करपी न्ही कोणाकूय. आज सांग स्कुलान अजूनय भुरग्यांक रेनकोट आनी हे मेळूना. कितें करतात ते ऑफिसर कितें करतात. आय एम नॉट ब्लेमिंग चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर बिझी विथ दिसता. हे ऑफिसर जे आसा पळय जे ताच्या नांवान हे करतात हे ऑफिसर कितें करता कांय म्हाका डावट येता की काँग्रेसीने पसून दवरले ऑफिसर ते आमकां बदनाम करपाक करता काय म्हणून सगळे मुद्दाम. काँग्रेसी जेवलेले पळय शेतां आतां रोवपाचें जालें थंय बियाणी हांगा अजून पावना. देर हॅज टू बी सम फंक्शनिंग न्हय काय दिसपा जाय फंक्शनिंग. तुमचोच आमदार तो म्हणटा की अजून हांव सांगता स्पश्ट सांगता दिस इज जाय तितली एडमिनिस्ट्रेटिव्ह शिस्त आयली ना. दॅट डजंट What मीन Vishnu is सिस्टम इज saying, कॉलेज. what Vishnu is saying is very much right. See, it is not like before. Atuka, I'll tell you why. What is the system? 7 वर्सां जेन्ना पयलींचो गव्हर्मेंट चलतलो आतां काँग्रेस म्हणना काँग्रेस म्हणटा हांव काँग्रेस म्हणटा 7 वर्सां जेन्ना चलतलो तेन्ना खुबशी गोष्टी एडमिनिस्ट्रेशन हॅज गॉन टू टोटल मेस. तुका हांव सांगता पळय देर सी टू गेट पीपल टू वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन देर सेन्स ऑफ वर्किंग शुड बी देर न्ही. तेच जर सारकें वर्क अजून करना पर्यंत 7 वर्साच्या हातूंतल्यान भायर सरले ना तर. अरे ना, मेस एक वर्सा मेस पुसप- कव्हर करपा करप- हांव एक्झाम्पल सांगता. तुझे ग्रेड 1चे ग्रेड 2चे ऑफिसर प्रमोट जावन ग्रेड 1 गेल्ले आसा तांकां एडॉक बेसीस प्रमोट केल्ले. आज ग्रेड 1चे ग्रेड 2चे ऑफिसर मेळना. वॉट इज द रिजन? बिकॉज एडॉक प्रमोशनान ताका रेग्युलरायज प्रमोशन करून आसा आनी वेकन्सी यू कांट क्रिएट पोस्ट एंड पुट न्ही. वी हॅव टू रेग्युलरायज दोज पीपल. नाव दे हॅव मेड सच अ डिस्क्रिमिनन्सी इन देअर CR that they are fighting in between themselves. What administration they will give down the level? कळलं तुका? So this is all related. This is all creation. मनोहर पर्रीकाराक 1.5 वर्स लागले प्रश्न 1.5 वर्साचो ना न्ही. See, सिनियर what स्केल I'm- ऑफिसर जो तर स्केल साधना आणि ना, आणखी 1.5 वर्स example दिलं लागना. रे, नी रे, example but दिलं. there 1.5 was वर्स no लागना. स्पेसिफिक हा, operation आशिल्लो मरे. स्पेसिफिक Operation आशिल्लें. 1.5 वर्स लागना मनोहर पर्रीकाराक 1.5 दीस लागतलो ते CR सारको करपाक आणि Even you promotion are करपाक. having that much confidence in Manohar Parrikar. See, One second. One second. I need a point. I need to clear myself. Right. It is a IIT. One second. He's a IIT chief minister, award-winning chief minister. Who is in turn, who wants to become prime minister? Regional. I am comparing him to myself. I am comparing him to myself. I am IIT. He's IIT. I expect him to be intelligent. I expect him to do in 1 hour, at least in 1 month, at least in 1.5 years. He has not done. No, he's doing. He's doing. You Trying on his best. He's doing. Yeah. इश्यू असा हा की म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकाराक जर 21 मेळूंक नाशिल्ले जाल्यार तो बरो चीफ मिनिस्टर आसपाक. ताका आतां 21चो मत मारला. बीजेपीक दिसता की देर इज अ टिना फॅक्टर. नो ऑल्टरनेटिव्ह. आमी 21 आहा. विष्णू वचून कितें निवडून येतलो निलेश काब्राल वचून बिफा खातीर जोडून निवडून येतलो एवढून येना म्हळ्यार कितें तांकां ती दादागिरी जाल्या. तांकां दिसता 21 म्हणल्यार 5 वर्सांचे रिसेस म्हणून गोंयांत फोर्टी चलोवपाचें. तू एक पॉयंट घेतला अलेक्साच्या हाजेर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गजाली कॉलेप्स जाल्या ताजेर. ना हांव ताका सांगूंक सोदता लायक ही सेड एडॉक बेसीस प्रमोशन जाल्ले. आय थिंक दॅट टायम बीजेपी वॉज ऑपोजिशन न्ही. आय थिंक दिस कुड हॅव बीन वॉइस्ड व्हेरी नायसली की एडॉकाचे समज जाता ऑपोजिशनाचे रोल कितें आसा. आज हांव एज आमदार लेट मी कंप्लीट आज लेट मी कंप्लीट नो आज एक आमदार आशिल्ल्यान आय हॅव गिवन माय सपोर्ट टू द गव्हर्नमेंट. पूण जेन्ना इश्यूज आसा विचार लेट मी कंप्लीट अरे सोपोनी मरे वाय यू गेटिंग एक्सायटेड निलेश. यू हॅव टाइम टू टॉक. ऑपोजिशनान जेन्ना आशिल्ले दे हॅड इनफ टाइम टू रेज दीस इश्यूज. आता जे इश्यूज रेज केल्ले ताजेरूच हो सरकार निवडून आयलो. निलेश म्हणटात अजून टायम आसा दिवपाक जाय.
येस दिवपा जाय पूण जेन्ना हे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फेलियर इज हॅपनिंग एट द लोअर सायड आता आमी जेन्ना मोदी मॉड्यूल म्हणटा मोदी टुडे इज हँडलिंग द गव्हर्नमेंट इन एट अ मायक्रो लेवल सर्व्हिस गॅरंटी एक्ट येवपाचो आसा यू हॅव अ चान्स कमिंग फ्रॉम मायक्रो मॅनेजमेंट टू गो इन टू मॅक्रो मॅनेजमेंट यू हॅव टू लुक एट द डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट नॉट गेट इन टू एव्हरी मायन्यूट थिंग्स हातून कितें जाला हे सगळे जितले तूं आज बारीक गजाल्यो पळोवंक वता तितले हे बारीक बारीक लोक आमच्या सर्वसाधारण मनशांक आणि चिमटो कसो काडून बारीक काडटा बारीक पळयता लोक, परत त्यात लोक येलो सांगताले ते कोण लोक कोण मोदी तो सांगू जाय रे हांगा खूप एडमिनिस्ट्रेशन मोदी अनेक पॉइंट रेस ताका लागता मरे मोदी ना एडमिनिस्ट्रेशनाचे अनेक पॉइंट इवन सी तुगेले इन्फॉर्मेशन कमिशनर ना लोकायुक्त सारक ना स्टील नॉट प्रॉपर नाउ व्हॉट अबाउट द सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट और सर्व्हिस गॅरंटी ऍक्ट म्हणटा तो देखून ऍक्ट सारक ना इट इज एडिटर्स हॅव रिटन अगेन्स्ट इट that there is one clause which is that's a different it's a good thing but there is a flaw in that Okay, there is a flaw in that okay. see Clause when against it. one second when we talk of administration and when we talk of the good chief minister bringing legislations there cannot be flaws You are saying that Manohar Parrikar cannot make mistakes in administration. एकूच सांग म्हाका Can Manohar Parrikar make mistakes? मनोहर पर्रीकरान Then we have to tell the people, man, अशें that he can make चिंतलें mistakes. ना की जो घराणे घाले देवळांनी वचून पॉवरफुल घराणे घाले आनी परिवर्तन हाडलें ते मनशाक रिवॉर्ड करचो अशें मनोहर पर्रीकाराक कित्याक दिसलें ना तेन्ना तुका कोण तरी धोडान सांगता I'll take your defense. I'll take your defense. एक सांगता तुका Yeah. सिनियरिटी आयली टॅलंट येवंक ना कॅपॅसिटी येवंक ना डेलिगेशन ऑफ पॉवर म्हणटा हो सरकार करूंक शकना तुझी म्हणणें कितें? एक विष्णू मनोहर कॅबिनेट पर्रीकर आसपा आशिल्लो. ना जाल्यार तो गव्हर्नमेंट फंड तुझी म्हणणें कितें? विष्णू कॅबिनेट आसपा आशिल्लो. विष्णूक जर कॅपॅसिटी कॅबिनेटान वचपाची ना जाल्यार हांव विष्णू सायडीन बसप ना हांगा कित्याक हांव तांचे सगळे मिनिस्टरांचे क्रिटिकल तांकां कांयच कॅपॅसिटी ना आनी विष्णू ते सगळे शिकून येवन पसून विष्णूचो So he काय is supporting you. How are you going to defend it? आय ना वेलकम कांयच ना ताका अर्थ तो आतां हांगा आसून आय बसून वेलकम इज ताका वगत हें केला पण मजा एक मातशें कॅबिनेटाचे बॅटिंग करून दवरला नायट वॉच कॅबिनेटाचे लॉलीपॉप दाखोवन भुरपाक विष्णू म्हणजे येदो भुरगो न्ही कॅबिनेट कित्याक रे पूण हांव एक गोष्ट जेन्ना यू हॅव ओपिनियन लेट मी कंप्लीट जेन्ना आमी कोणाचे परफॉर्मन्स म्हणटात समजा एखाद्या मंत्र्याचे सुद्धा परफॉर्मन्स बरी आहा बरी हेल्थ खंय गेला तुवें कंप्लेंट करूं मरे जेन्ना प्रत्येकार आपल्या परफॉर्मन्सांतल्यान आपूण कितें दाखोवपाक जाय त्या मिनिस्ट्रीचे म्हाका काय पडना वॉट आय एम सेईंग की जर कोणें मनार घेत जाल्यार आपल्या पडून दाखोवं येता कला अकॅडमी फाटल्या 30 वर्सां कशी चलताली आणि आता ह्या नंतरच्या 13-15 म्हयन्यांत कशी चलता हे हांवें परफॉर्मन्सांतल्यान दाखयलें ताजो मुद्दो तो ना ताजो मुद्दो असा की Delegation of talent is power. not respected. Delegated powers to us. अरे That's what we do. तू कला अकादमी सो तू कला अकादमी तू हेल्थान कंप्लेंट कित्याक करता दर तुका डेलिगेट Because I'm MLA. हांव सगळ्याचो दॅट इज द प्रॉब्लेम लोकांचे प्रॉब्लेम हांवेंच काडपाक जाय अरे तेच जाता हांगा One- ते one- जे one रोहन positive करता note. हो One problem positive तो. note. Okay, you are talking positive about Manohar Parrikar. No, I'm not talking about Manohar Parrikar. But Manohar Parrikar as a chief minister can't say, okay, we have a problem with the state, we have finances. Let us sit together, let us rule the state. Let us decide what we can do. There is Let no one second, delegation. one second, one second. One second. पैसे मागले दिले ना तुमचे ते पैसे Okay, See, he is going Okay, personal. okay. He is okay. going Sir, personal. Okay, you come to your See, point. this is No, the no, attitude. This is what the he says, attitude. yeah, This is attitude. This is Mulder. attitude. Sit together. This is No, wait, attitude. let him complete. Let him Attitude complete. is a problem. See, I'm telling you, attitude is a problem. And you can sit together. We'll sit down. We'll do things. Kinda, what is right? What is good for the state? Let us discuss issues. ना याके दाखयतलो तेक दाखयतलो हेगे चेक आपण मांडटलो तेगे कोण डोणा लायतलो सिंगल Okay, विंडो there is करतलो no delegation of power. हो विजयाचो मुद्दो आशिल्लो. You agree with that? दॅट इज वॉट आय एम ट्रायंग टू से बट हातून कसो आसा आमी जेन्ना विचार करून गेलो तर ही इज गेटिंग इट पर्सनलायज्ड आज जेन्ना गव्हर्मेंट आयलो गव्हर्मेंट जेन्ना आयलो लोकांनी मनोहर पर्रीकराक मॅन्डेट दिल्ली आसा टू रन द गव्हर्मेंट आय फील ही हॅज टू रायज अबाव दॅट टेल हिज पीपल व्हेरी क्लियरली वॉट इज द गव्हर्नन्स रिक्वायर्ड तू मुद्दे स्लोली हँडल करता बरें आसा पूण एटलीस्ट गव्हर्नन्स शूड बी इन प्लेस एडमिनिस्ट्रेशन शूड बी इन प्लेस डेव्हलपमेंट मंत्र जो घेवन आयिल्ले ते खंय ना जाल्यार खंय आतां लोकांक आतां 17 म्हयन्यान 15 म्हयन्यान तरी लोकांक दिश्टी पडपाक जाय ते वचून आमी रावतात निलेश बाब चीफ मिनिस्टर सगळी फायली आपल्या मेळून घेता येदो व्हडलो दाळ घेवन बसता फायलींचो हे दोगूच घेवन आनी बसता. जो तुगे कॅबिनेटा भितर एक कॉन्फिडन्स दाखोवपाक आशिल्लो इवन आमदारां भितर दाखोवपाक आशिल्लो जितलो दाखोवपाक जाय तितलो दाखयना हो आरोप म्हाका दिसना सी was चीफ bora. मिनिस्टर इज होल्डिंग दिसना म्हणटा तो. ताका बरो 32 पोर्टफोलियो सो ऑटोमॅटिक दाड त्याचे पावतलोच न्ही बाकीचे कित्याक why should he hold 32? इज होल्डिंग नो इज होल्डिंग 32 That's the whole problem. पोर्टफोलियो
Everything is super centralized. he is trying to sort out issues. But as see, state is going through financial crunch. That see, He has clear accepted state what has to go. So I'll explain to you. He has Now, what accepted is there? But it is going. It is what Then is why the populist 1,500 schemes? Then why the populist schemes? See. That is what I'm trying to tell you. Lok Sabha election. It is. You should feel that it is a good thing that even after going through such a situation, he's been able to give the popular spring to तू the ज्यांना people. पॉप्युलिस्ट I काय सांगता तू? काय तू Let स्कीम me दिला finish, let me तुझं finish. 20 रुपयाचा Let me स्टॅम्प पेपर finish, 50 let me रुपयाचा finish. No, we'll Of clap. course, what is wrong? That is not a see. इन्फ्रास्ट्रक्चर वाईज यू आर पेइंग Your मच मोर ऑन एज passion आहे, पळय रोहन, तुका- तुझा बिल्डर पळय असा. Builder मजा Builder तुझ्या घेता म्हणून जागो. नाही. If you go to see, builder घेता एक जागो सपोज 2,000 कन्स्ट्रक्शन 15,000 तू 17,000 तू फ्लॅट विकता तू लाखांक विकता मारे तू किती तशें घेता 15,000 तू अरे whatever he is what is he done. talking? It should not. Am I saying is Goa for Goans का बायले is Goa for Goans का बायले आम्ही म्हणतो Goa for Goans affordability should be there. कॉमन मनशाक पळय जेन्ना पिंच जाता हय. तेन्ना वायट दिसता सारखे काय गोष्ट तू मान्य आता कर. 20 रुपयाचो स्टॅम्प पेपर 50 रुपयाचेर व्हेलो तो फटको सामान्य मनशाक बसता बुजता आज एंट्री टॅक्सा खातीर 50 खंयचे जाले रे? कितें तुकाच खबर ना लाडलीची स्कीम ग्रह आधाराची स्कीम जे गव्हर्नमेंट दिता स्कीम दिता पण स्कीमीक लागून मरे मग तू असं दितला आणि असं काडटलो 50 रुपयांनी घेता तू 1,000 रुपया Question is not a one stamp अरे paper. काय Question म्हजे is not- क्वेश्चन काय लोक अशा की जांकां 50 रुपये दिसा मेळना इतले What गरीब about लोक people like बसी Kanpur, man? मरता What about people like Kanpur, man? That is why the schemes are being launched. Why are- You have a problem when the It schemes is- are also launched. तो भाजी I don't have a problem with the schemes are launched. Sorry, I don't have a problem. I don't I don't have a problem with the schemes are good. Schemes are good. Schemes are good. Correct. I am standing by what I said. I am standing by what I said. लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधार मायनिंग बेल्टा काढल्यो 800 तेवटेन दिल्यो हांवें चालले हांची जरी गरिबी 3 महिन्याची माझ्या हातून 300 वर्साचे गरीब लोक तांकां आमकां कित्याक 4 लाख महिने केले जेन्ना स्किमी आयल्यो ह्या मायनिंग सगळे त्या बी तो भाग वेगळो तो श्रीमंत एकूच म्हाका सांग हय. की हे जेन्ना तुका आयकूंक येता ही डिबेट तातूंत 2 इश्यूज येता ही डिबेट पर्रीकार पळयतलो काय ना पळयतलो. पळयली तर जाल्यार तो सुधरूंक जाय तातूंत तर ताणें अशें म्हणलें हे ओडून सोदताले हांचे भितर एकल्याक खेमलो सावंत करतलो म्हणून आतां कोण खेमलो सावंता भशेन ना हांगा बसल्या ती बुजगावणी न्ही कोण कोणाक भिना आनी पीपल आर ऑल इलेक्टेड ओके सेकंड म्हणल्यार हें जें कितें आयकूंक येता तातूंत दिसना तुका की 21 Disgruntlement. 21 सारख्या ओके बरें 21 सारख्या बरें विजय 21 सारख्या अरे हे विष्णू आम्ही एकदा एक आहा पूण म्हणजे पडटा दोन्ही हात मोदी आवा मोदी आवा अलेक्स लास्ट वेळ सोंपता म्हाका एकच गजाल सांग रोहनान जो इश्यू काढलो की स्टेट फायनान्शियल क्रंचांतल्यान वता तेन्ना पॉप्युलिस्ट स्कीम्स फाटी घेवपा जाय तुका पडटा ना फुडले लॉन्च करूंक जाय Fully launch करपा जायना. असा तूं केलें बाबा. असा ते One चालू second. I agree to it. And even if he tells the people there is no money, we will hold back the schemes. Yes. The people of Goa will stand by him. Yes. People will understand. Where he has no guts. He has got no guts to say this to the people of Goa. Okay. And because of his ego, मुझे he has time got no सोंपला. guts because of his ego. ओके मुझे टाइम जाला म्हाका एक गजाल सांगा जेन्ना आमी टॉपलिंगाचे डिबेट स्टार्ट केल्ले टॉपलिंगाचें काम. एक गजाल सगळेजाण म्हणटाले हांव लास्ट प्रश्न विचारता कारण हातूंतल्यान सगळे गोंयकारांक क्लियर जावपा बरें की यू पीपल हॅड नंबर्स ओके जस्ट तुवें म्हळें मदीक नंबर असले म्हणून Can I speak on behalf of Congress? नंबर्स असले म्हणून कोणता ना देर शुड बी अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव्ह आज तुमचे कडेन ऑल्टरनेटिव्ह लिडरशिप ना म्हणून तुम्ही नंबर्स असून सुद्धा कांयच करपाक ना शकना ना ऐक सांगता तुका तिना म्हणटा तो फॅक्टर हय आयचे इंडियेच्या राजकारणात वो जगाचे खंयचे राजकारण केन्नाच ना इट इज गॉन आउट ऑफ द पॉलिटिकल लेक्सिकम ऑल्टरनेटिव्ह आर क्रिएटेड फाल्यां तर अशें दिसलें की ना फाल्यां तर पर्रीकाराचे शिवाय गोंयांत पर्याय ना म्हणजे खंयचो इनडिस्पेन्सिबल फाटल्या दिसांनी बोवाळ खंय केन्ना चलिल्लो बंद चल्लेलो नाशिल्लोच बोवाळ ना पयलो म्हणल्यार देर इज नो स्मोक विदाउट फायर ना पयलो म्हणल्यार ना वॉट एव्हर इट बीजेपी इज जेन्ना म्हणटा की स्टेबल गव्हर्नमेंट स्टेबल म्हणून तेन्ना लोकांक कितें तें अरे कळना विमान धुवर आयलो Okay, तर पावस can I पडटलो. speak? बंद Can I जाता. speak? don't think- Can I speak? Can I speak? Yours is the last thing. Hey, Wait, no, wait, no, wait. I'm the last
just saying. Wait, I'm continuing that. Whatever regarding Average, the average. whatever regarding the toppling, I don't know what has happened within the BJP. कित्याक विष्णू वाघानू आपले डिसग्रंटमेंट चालूच असता जे पळोवपाक मायकल लोबो तेवढेतल्यान आपण धरणा करतलो फास्टिंग करतलो तांच्या भितर people who have given mandate to this government are not acceptable for a change at this stage. Whatever is coming is a rumor. I don't know what actually is going behind the scene, but we have given support to the Manohar Parrikar government, expecting him to deliver. I stand by it. ओके लास्ट वर्ड फायनल फाल्यां जर समजा म्हळ्या विष्णू वाघान आपण 6 जाणां घेऊन येतो म्हण हा, म्हणजे म्हणून. बरं एका आमदारान म्हळें बीजेपीच्या की आपण 6 जाणां घेऊन आमी भायर सरतात See, I म्हणून don't- फाल्यां काँग्रेस तांकां सांगतली चल येयात आमी नवी एक फॉर्मेशन तयार करपाक तयार आसा म्हणून See, we can. म्हाका ब्रीज सांग नाका परत I cannot take. म्हाका ब्रीज सांग नाका परत My decision is separate, but the party you decision. are- you My are- decision. you tell me- Congress Congress be ready to destabilize this government in any circumstances. आता ते म्हणून आपण काँग्रेसशी लागून बोलू शकता म्हणून त्याला परमिशन घेतलं थोडं I आता don't think the party will agree to destablish the government. But one thing is sure. There is something which is going on. Even after this debate, I can make out. But our party will not agree. Maka- You will One not second, destabilize the One government. second. Huh? You will not destabilize the We will government. not establish the government. You are very clear about it. It will fall on its own weight म्हणतो हे It मका- will fall on मका- its own weight. Not हे only मका एक that, निमणे- it will निमणे fall एका hard. हातामध्ये. Last- It will fall hard. This we should give म्हणजे टाइम सांगतो आपण लास्ट तुका एक दिता निमणे फायनल एका वाक्यान सांगता हांव. हय हे सरकार खंयचेय सरकार पयलींचे सरकार आतांचे सरकार सरकारची स्टेबिलिटी ही नंबराचेर केन्नाच नासता सरकारची स्टेबिलिटी ही लोकांची जी इच्छा आसता पळय लोकेच्छा लोकशक्ती आसता ताजेर आसता जो मेरेन ती लोकशक्ती प्रबळ आसता तो पर्यंत तो आमदारां मेरेन रावचेच पडटा. खंयचेय सरकार टिकता जेन्ना लोकांची इच्छा जेन्ना पळय ढासळपाक लागता तेन्ना खंयचेय सरकार पडूं शकता हो नियम हो नियम. हेका कोण अपवाद ना इतल्याचेर हांव थांबता म्हाका दिसता एक That means the government is unstable. म्हजो वेळ सारको लोक आहे हे सोंपला सरकार म्हजो वेळ सारको सोंपला हांव इतलेंच लोक आसात सांगता फाटल्यान जशें विष्णून सांगलें लास्टाक गोंयकारांनी ह्या डिबेटांतल्यान जो अर्थ काडपाचो तो काडपाचो हांव हांगा खंयच कन्क्लूड करना हांव हांगा खंयच कन्क्लूड करना हांव हांगा कांयच म्हणना सगळी गजाली तुमी पळयल्यात सगळे स्टेक होल्डर्स हाडपाचो प्रयत्न आशिल्लो निर्णय तुमी पळोवपाचो तातूंतल्यान गेलो तो कितें अर्थ काडपाचो आसा तो तुमी काडपाचो इतल्याचेर आमी डिबेट सोंपयतात तुमी आयले नमस्कार. सगळे जाण आनी इतले मेकळेपणान उलयले थँक्स अ लॉट नमस्कार. नमस्कार धन्यवाद